आज आम देखा जे कलरा चाष केते लाभ आ केते इन्वेस्टमेंट करा होची मु आपन कहि दउची जे हमर गोटे प्रथम वीडियो होइतिला सेथिरे आपन केमिति आपनकर हल धराटू नहीं कि आपनकर तोड़िया पर्यंत एमती सब वीडियो कलर वीडियो मु आपनको देखैथिली से होची एई बारी से जो आपनको वीडियो देखैथिली सेटा होची 2021 मसियार से हमर पर्यटन चाष। तो आज आम जाना जे किसी रोग पोक जाना किसी भाई मैंने कमेंट करते जे हलदिया आमर कलर केमती हलदिया पत्र पड़ुची बर्तमान देखूँ ये जो आप देखुं जो हलदिया हो पत्र यार बहुत कारण रही हलदिया पत्र हबार मु आगे आप रोग कथा कहीदे तापर मुझे से केमी पानी चलुची ड्रिप से विषय में आपको कहबी। ये जो पत्र हलदिया देखुं ये हलदिया आमर मैग्नेशियम सल्फेट अभाव हेल्ले हलदिया हम कौन प्रकार फंगस लगे हलदिया हम। तो यार सेमती गोटे कारण ना जे मुझे कहीदेवी जे आप औषध स्प्रे कर दिंतु तो आपणकर कृषि वैज्ञानिक सागर कथा कि औषध पकेबे तापर आपणकर जो आप मेडिसिन किणुंट से भी आप चाहिए या कंट्रोल करेंगे। तापर यार खर्च मुझे आपको कहूँ जे यार केते खर्च आस माने आमर धरतु ये जो जगटा आप देखुं ये जगटा हूँ 12 डेसिमिल जगह सरी 16 डेसिमिल 4 गुंठ जगह 4 गुंठे आम सीमेंट खुंट खाई सीमेंट खुंट गोटे बाउंश धाड़ी लगी आ गोटे सीमेंट खुंट धाड़ी लगी तापर आ गोटे बाउंश गुंट तापर आ गोटे सीमेंट खुंट तो ये हिसाब से आपंकर तो सीमेंट खुंट गुटाक पाखापाखि पड़ जाए एमर 50टा सीमेंट खुंट लगी ये जो सीमेंट खुंट आप देखुं बर्तमान देखूँ ये सीमेंट खुंट ये सीमेंट खुंट आउ से मझे गोटे बाउंश अच्छी तापर आउ गोटे से सीमेंट खुंट तो ये हिसाब से आपंकर 50टा सीमेंट खुंट लगी आपंकर 50टा सीमेंट खुंट है आपंकर 200 लेखा हेल्ले 10,000 टଙ୍କା मु 4 गुंठर हिसाब दूसरी 4 गुंठ हिसाब से आपंकर 10,000 टଙ୍କା लगे तापर आपंकर सीमेंट खुंट सरी आपंकर सीमेंट खुंट होगा 10,000 तापर आपंकर बाउंश खुंट तो मु बर्तमान कहूँ बाउंश खुंट आपंकर 100टा लगे आपंकर सीमेंट खुंट 50टा है बाउंश खुंट आपंकर 100टा लगे कहीं ना आमर ये 15 फुट गोटे दिया हो सीमेंट खुंट मझे गोटे बाउंश तापर आर पट लाइन टोटाल आपंकर बाउंश लगुच तो से यहाँ जब 50टा लगे से 100टा लगे तो आप से हिसाब से गोटा 30 टଙ୍କା हेल्ले 100 इंटू आपंकर 30 टଙ୍କା आपंकर 3,000 टଙ୍କା से बाउंश लगे तो सी आपंकर होगला तापर आप जरी मल्चिंग जोटा कहते से मल्चिंग आपंकर ये गोटे पाखापाखि से 1200 फुट मल्चिंग से पड़े 2500 टଙ୍କା भाया लगुच तो आपंकर सहीटा भी लगे 2500 टଙ୍କା आम गोटे एवरेज खर्च तापर आप ड्रिप भी अच्छे ड्रिप्र से ड्रिप खर्च भी आपंकर 4 गुंठे लगे ड्रिप आपंकर 7,000-8,000 लगे पाख प्रथम वर्ष तो मुझे कही प्रथम वर्ष खर्च लगे निहत भाव खर्च लगे तो से 7,000-8,000 जदि आप लगे तो मोटामोटी हिसाब से आपणकर जे आमर सीमेंट खुंट 10,000 बाउंश 3,000 तापर आपणकर 6,000-8,000 लगे आपणकर प्रथम वर्ष ड्रिप आपणकर लगे मल्चिंग आ ड्रिप मिसिकी आपणकर 6,000-8,000 ताने आपणकर होगला 13 से 8 आपणकर 21,000 होगला 21 तापर आपणकर मंजी देखु चार आप डिस्टेंसटा मुझे कही 1.5 फुट लगी आप खरा दिन अलग आप खरा दिन 1.5 फुट कि आप वर्षा दिन कले आप 2 फुट 2.5 फुट रखिपारे तो से हिसाब से आपंकर मंजी एवरेज 800-1,000 लगे तो सेपटे प्रथम 3,000 पाखापाखि लगे तापर आप जाल ये जालटा क्या बहुत कम पैसा ये जालटा आपंकर माछ जाल आप भी लगे पारे आ या गोटे अलग आपंकर ऑनलाइन मिलूँ से जो आम कलरा भाड़ी चढ़ाई से गोटे अलग जिन मिलूँ आप भी कले से अधिक पैसा लगे आप हाटू जब जाकि जाल कि नहीं आसबे से सस्ता पड़ो तो आपंकर होगला जाल पर्यंत आईटा भी से सेम जाल जोड़ा देखुं आउ आप जो देखुं आज कलरा टी अल्प अल्प अच्छे आम तोड़ा तोड़ी दिखाई ना मुझे आगे भल कर देखूँ भल कलरा पड़ी मुझे से भिडियो आपको देखी थी। तो आज आम गोटे देखिले एवरेज आप प्रथम वर्ष आम 25,000 टଙ୍କା पाखापाखि 4 गुंठ जगह खर्च आस तो 25,000 आप खर्च आसिले आपंकर प्रथम वर्ष आप निहाती भाव में मु आर वर्ष मो एक्सपीरियंस कथा कहूँ मुझे आर थर 42,000 टଙ୍କା बिक्री करी तो आमर पाखापाखि 17,000 टଙ୍କା लाभ होता तो ये वर्ष जो मुझे ये वर्षर से सेम जिन से सेम स्ट्रक्चर थिला मु खाली मंजी पोती थी तो से होल्रे से मंजी पोताई तो से मंजी आपंकर मोर जाता 3,000 टଙ୍କା मंजी आ औषध 3,000 पाखापाखि औषध आपंकर पत्र हलदिया से जो गुंडी माछी से गुंडी पक तो जो आम प्रायतः ए जो लगे से जो भी आम रोग डायमेट्रिक 30 से जो नर्माल जिन सब
ନର୍ମାଲ୍ ଔଷଧ ପକାଇକି ଆମର ପାଖାପାଖି ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି 3000, ସେ ମଞ୍ଜି 3000 6000। ତାପରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଭରେଜ୍ ହିସାବ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଏଠି ସେମିତି ମୁଁ ଜଣେ ଚାଷୀ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ଦେଇପାରିବିନି ଯେ ଆପଣ କ୍ଲିୟର୍ ହିସାବରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଖାଲି ଚାଷୀ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମିତି ନାହିଁ, ମୁଁ ଜଣେ ଚାଷୀ, ତ ସେଇଥିରୁ କିଛି ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଯୋଡ଼ିକି କହିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୁଁ କରିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଆରଥର 17,000 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେଇଥିଲା, 17,000 ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବର୍ଷ ମୋର ମଞ୍ଜି ଆଉ ସେ ଖତ ଖତ ତ ଦେବାର ନାହିଁ, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ସେମିତି ଖାଲି ପୋତି ଦେଇଥିଲି। ତ ହିସାବରେ ମୋର ପାଖାପାଖି 7,000 ରୁ 8,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 12,000 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରିସାରିଲିଣି। ଆଉ ଏଇଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ତୋଳିବାର ମୋର ମାସ ହେଇଗଲାଣି। ମୋର ଆଉ ପାଖାପାଖି 2 ମାସ ତୋଳା ହେବ। ନିହାତି ଭାବରେ ମୋର ଏଥିରୁ 40,000 ରୁ 45,000 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରିବାର ମାନେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ 40-45,000 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେବ। 40-45,000ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ 10,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଗଲେ ବି ମୁଁ ଏଥିରୁ ଟଙ୍କା 25,000 ନିହାତି ଭାବରେ 25,000 ରୁ 30,000 ଟଙ୍କା କମେଇ ପାରିବି। ଏଇଟା ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲଗାଇବାଠୁ କଲରା ତା'ର ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ପାଖାପାଖି 6 ମାସ। ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ, ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିବାର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଗ। ଆପଣ ୟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିକି ରଖିବେ ତ 6 ମାସ ଯିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ 4 ମାସ ବିକ୍ରି କରିବେ। 4 ମାସ ବିକ୍ରି କଲେ ଆପଣ ନିହାତି 40,000 ରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଯଦି 10,000 ରୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଯାଇଥିବ, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର 30-35,000 ଟଙ୍କା ରହିବ। 6 ମାସରେ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ 30-35 କଲେ, ଆପଣ ପୁଣି 6 ମାସ ପରେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ। ଆପଣ ଏଥିରେ କାକୁଡ଼ି, ଜହ୍ନି କିମ୍ବା ବରଗଡ଼ି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ତ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ 4 ଗୁଣ୍ଠ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷକୁ 50-60,000 ଟଙ୍କା ନିହାତି ଭାବରେ ହିସାବ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ ରହିବ। ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଜି କେତେ ଏଇ ଆମର ଚାଷରୁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଆଉ କେତେ ଲାଭ କରୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ନିଜସ୍ୱ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲି। ତ ଆପଣ କଲରା ଚାଷ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ଭାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ କରିବେ। ଏଇପଟ ଆମର ଟିକେ ଆମର ରସି ଲାଗିଛି, ଏପଟଟା ଜାଲି, ସେପଟ ଜାଲି, ଏପଟ ରସି ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ମୋର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିବେ ଯେ କେମିତି ଏସବୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଫାର୍ମିଂ ଚନ୍ଦନ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବେ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆମର ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସାର କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଗଛଟା ଲାଗିବାର 15-20 ଦିନ ପରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଅଣିଷ ଦେବେ। ଆପଣ ଅଣିଷ ଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣ କିଛି ଦିନ ପରେ ବାରକ୍ସିଟ୍ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟୋଟାଲ୍ ଏଇ ଡିଟେଲ୍ସଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ। ତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଯେ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କେଉଁ ସାର ଦିଆଯାଏ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଆପଣ ଅଣିଷ ଆଉ ବାରକ୍ସିଟ୍ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇ ଫସଲରେ ଖାଲି 0,050 ଦେଉଛି। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ମିଳୁଛି ଆମର ୟୁରିଆ ମିଳୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ, ସେଇ ୱାଟର୍ ସଲ୍ୟୁବଲ୍ ନୁହଁ, ଏଇ ନର୍ମାଲ୍ ୟୁରିଆ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଇ ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ୍ରେ ଦେଇପାରିବେ।